o, o, or dili na tamo signal kung libre kung tanaw lang sa layo pa way sakyanan o libre wala bay kusog kay nidagan siya guys. Wiper guys, ikuan guys, down guys, i-down ang wiper, i-down na kanay mong wala. Oh, man wiper guys. I-down pa jud guys. Oh, na guys. Wala wiper. Oh, i-up guys, i-up. Ipat siyang wiper guys. Ano? Nana na guys, preciso. I-up pa jud guys, i-up. Ibalik guys, ana, pagdak ibabaw. Ito na tong guys. Tingin na guys. I-down guys, din up para pambatay ang silimit ang kuan wiper. Wiper gali guys. So ana la guys. So ini guys, itong berte kay abot di unahan guys, mag backing na taabot di unahan guys. One tutor dari guys, tutor to pag-drive sa guys. Okay, para soon guys, magsignan sila guys. Ito sila magtutudlo sa hindi na sila magsalig sa pista guys. So kana tulog sa clutch yun na, clutch. So na, dere tapin guys, kaya mo balik ka sa agi guys, na plane. Press gumain, balik neutral guys, neutral para safety, di na budagan. Tanawa dito sa unahan guys, dito sa unahan o sa likod o libre ba kay mutabot pa na wala siya guys, preciso guys. Ano na siya guys, right? Nang tanawon dot lubag mo nila guys, bigay ka na mag-steering. Si guys, sabante. Si guys, kadlok guys, lubaga gyud guys. Sige. Ana guys, wala siya guys, preciso. Ay kadlok ug lubag. Pag di na jud malubag, pasabot ana nga full blast na. Sige guys. Sige guys, birada guys. Segunda guys. Sige, ayo kalita guys. Ayo kalita guys, banga orag nag-racing na imong tanan guys. Sige na guys. Ginawa guys ba iputar sa neutral, then cambio na yun. Ana guys, man ay nindot kayo. Guys, mag-bandit guys. Mag-bandit guys, driving. Drive. Ano siya guys. Siling kamita ang sipuan guys, wiper guys, para bawa ng ana guys, ana na guys, linkin na guys. Sige, tiyo ka guys, wiper. Ana guys, mana siya guys, wiper. Ana. Easy ra kay ni guys. Mga kuan guys, mga learning sa driving guys. Kung sunada jud kamo kuan guys, kung sunada jud kamo makabalo og drive guys. Ano lang guys, peace of mind. Tanaw nimo guys, ang una is tunog ka sa clutch ka guys, tunog ka sa clutch tunog sa clutch brake. Ini ra bigla ini ra guys, guys kay pakwan kumang ka guys, clutch brake ra na guys. Ang technique ana guys, clutch brake ra na buhi ang clutch. Hinahina yung tunog sa silinito. Ay, bigla guys, pagtunog sa silinito. Bigla ulit mo na guys. Ulpo lang sa kanan guys. Nana guys, pag-isip kita guys. Yan lang good guys. Mas tiron din lang sa clutching o kanang sa alisirta mo gamit o clutch. Mas tiron na to. Alisirta mo gamit o brake. Mas tiro na to kanang silinito guys, muna kanang silinito timing mo na dito silinito guys. Okay, so kaning ana guys, advance of signal guys. Okay na guys, kana guys sa mo na guys, hindi lang guys. Pag abot diha sa kuan unong tabok, unong, di largo ha, tanawon dito ang atubangan ng bumiyo, mabay sakyanan. Balik neutral guys, brake, balik neutral. Ana guys. Guys, may lapay kasugat guys. Kana guys, pili na guys. Sige guys, sige abante, op, palanganin ka guys.
Ay sa tabok guys ha, alanganin jud ka guys. Neutral. Neutral guys. Oh, ana. Di pwede naman dili tunuban ang clutch guys basta naka-neutral. Oh, sige, cambio. Cambio guys. Oh, ayan guys. Sakto guys. Position sa driving dali na kabalo. Basta ako ang tutor guys, dali na kayo makabalo drive. Sige, ay kadlok ka, bahado na na. Okay, please guys. So, ano na guys. Buhi ang clutch guys. Buhi ang clutch. Hindi na naman nabuhi ang clutch guys. So, bago na nagbuhi guys. Wala din naman drive guys. Kuan ba? Kaning ibalik kitchen. Kung gusto ko makabalik kitchen. At normal na din lang na yung mga kuan. O lugar tada guys kay da guys. Tuloy guys. Atong kanon. So, kung sa orasan na ito ko ng tuloy guys. Off. Oh, tulog sa clutch neutral. Oh. Makanan to guys. Oh, tulog ang clutch. Dahil ay nagsiktong clutch, kaya neutral lang ka. Hindi na naman mabiyan ang clutch. Oh.